guys. Mana ni? Foto sandang. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dari kepada dari football line putih juga. Dari bitang jenis channel itu sih. Dari ko official orang kan ni sang itu sih. Nengkang mana ni YouTube channel ko subscribe kamu nak ondani kan kalam. Ada like share kalam nak ondang. Dari jangan kira gile dari line putih. Guma bayi nama. Sekarang ini punya ini fry. Tanah zacin tu. Kerana nggak sih. Certify. Kata lagi apa sih nasi nak tahu. Se, pasti pernah nuja share jadi ber, isar nikah. Oi, sudah saya mulai hangai juga. Oh, ya saya. Tin bawa lagi kelar. Saya tahu. Ayo, se. Gosta vai. Gol. I love you. Bayi mana jadi menjadi apa? Masih karena ini. Kan lu sekarang lu. Kau ikut bol thang mana? Oh ini bol thang ya? Ayo, bila lu punya tanah tu mudah sekali. Ay, gol! Gente, gol siapa? Oh, itu time dia bayinan muncak na. Gol. Kamanya. Mandur berjudi na. Nah, direnja. Kita mau lihat itu deh. Same cehera. Soalnya Iman Honman di sini. Ikut sekali. Ini ke? पानी गलत ठीक हो जाए Gohpur dress kan ya. Gohpur ini Gohpur kan? Ini Gohpur. Udalguri V S na? Nih, ini kamu di sini kan awak cimbeng. Sasi apa? Gede apa? Nama apa? Tani selai di mana?
साइन नम्बर थुने खेल गोपुर साइन नम्बर नम्बर पाइबा ओइ 10 नम्बर दा इनो दाख्लै सोबाय थादो आरो उदालगुरियावसो फाइनाल जासिगोन नामा जाखो उदालगुरियावसो फाइनाल उदालगुरियावसो जाबावनो खेलसे होमबा जोंहा ट्रेनजों थांनांसिगोन ओं फाइनाल मेट्च नायनो एलाय खुरमा दंखायो दा होलांगोन दस आठ बेगौ गोहपुर सर उदालगुरि नि दासी खुली जा गया गावसोरनावसो सोलानो लांलां नै दावखोनानै थानो रोङायो आया सोलिबोबाय थायो नामा एसे गल खेबग्रानि मोजां जाथि ses रिक्सानि ने खना लांलायोमोन ना बिसोर 15 गाठो itu एकेबारे पूरा ए आयब के लिए गोहपुर सारी 16 नम्बर से था 16 नम्बर 16 9 लुगैदो नामा 9 लुगैदो बेखौ सपोर्ट কৰিব লাগে ন आखायाव फिथा दंजोबो आरो ओंखाम उखैनायनि खोथा फिथायानो गोरिब ना Itu nomor laki lihat jalan. Itu nomor laki lihat jalan. Coba lihat. Itu nomor laki. Lalu buru saja tapi. Abu tambai. Sir pupulu apa sih bay? Abu tambai ni kalau. Air rana rana. Aku lagi sudah buat. Distraya. जाम मारे के दे फर्स्ट टाइम इने पाइ जाय टेप दंलाय नामखौनो मिथिला नामा टेप सिरियल नि सटिबो नि टेप ठीक আছে देखि दुख নাই ন 27 কিন্তু এটা ফাউল দিব লাগে কিন্তু ইয়াত Zati. 10 नंबर बहुत धुनियाके बल जायो Draw ses. ओके কি ভয় কৰিব লাগে মানুহে টাইগাৰ নহয় না গোলকে পুৰা বসাইছে কিন্তু ৰখাটোৱে ৰখাব নোৱাৰে কিন্তু গোলকে ধুনীয়াকে বসাই আছে ন একবাৰতে ধৰিব নোৱাৰে গোলকে দিয়া নাই ন Sir otroa. Sense. Ei, mas aku Udalguri saja mana langkah. Unni sampai. Ini otroa unni sampai. Oh, sampai saja. Mabe apa 16 atau sampai. Besari soal jani pura dori sini. Ya, apa sih saya?
ইমান ভাগৰ লাগিছে গোহপুৰ জিকিব বাইদি মাবানা মাবানাयाव बोरैबा ओइ नै आइटेन दाखलै सबै थादों ओ इरो एसे मोजां गेलेदोना जिरायथा जिरायना एसे प्रेक्टिसला हायो ओइ नै हायो मोनसरा जल्दी वापस कर वाव डेन्जर दे कलेजनो आखाइ साइडआव लांदो लागाव इथिं ओइ मायाव हरलाबाय Log ang laya. Railaigon lo. Joboद मोजां जादों. आरो गेलेनो मोनबाथाय बिदिनो. बिदिनो. Congratulations दे. भिडिअ ब्लग भिडिअ बानाय एसे ब्लग भिडिअ लादो एसे. बोरै मोनदों? माबायदि मोनदों? मोजां मोनबाय जिका जेनाखै आरो टिम स्पिडा इसां मोजां ओंखायनो गामोननो पाब्लिक सापर्ट एसे दङ नालाय जोंबो बिराद गोजोननाय मोनदों बिराद सापर्टखा नेक्स्ट खेला अबेयाव गसाइगाव डाइरेक्ट गसाइगाव देखापामनि गेमाव माबा नङा दा बे माबा सेलेक्सन गेमसोमोन नालाय सिनियर डिस्ट्रिक्टनि सेलेक्सन गेममोन बेयो ओमफ्राय बेनिफ्राय सेलेक्ट जानानै जों डाइरेक्ट दा गसाइगाव थांगोन आरो सानैसो थाबाय जोबोद मोजां जादों जी आंतरजिला সিনিয়র ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট আমি সংখ্যক আঞ্চলিক খেলপথাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আজি আমি অন্তিম পৰ্যায় পাইছোঁহি সেই অন্তিম পৰ্যায়ত আমি অন্তিম পৰ্যায়ৰ কেইটিমান কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ আমি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে প্ৰায় আমি আগুৱাই গৈছোঁ মাজতে আমাৰ কেইটামান কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীকেইটা আগবঢ়াই নিবলৈ সভাপতি মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত হৈছে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ দ্বিতীয় সম্পাদক তথা অসম ফুটবল সন্থাৰ কোষা সন্থাৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে এই চম্পং আঞ্চলিক ফুটবল সন্থাৰ আতিথ্যত প্ৰয়াগ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা 69 সংখ্যক ক্ষীৰোদ পৰুৱা সোঁৱৰণী এফ জোনৰ আজি চূড়ান্ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা দুই দল উদালগুৰি জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু গহপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ মুৰব্বী সন্থাৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সদস্য তথা ধেমাজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি যুগল গগৈদেউ